کارشکنی سعودی‌ها این بار در مستطیل سبز. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز قضاوت دیدار الاهلی امارات و الهلال عربستان رو در لیگ قهرمانان آسیا از فغانی پس گرفت. این از توانمندی‌های یه داور بین‌المللی ما به هیچ وجه کم نمی‌کنه و ما محکم سر این قضیه اعتراض می‌کنیم به فیفا هر جایی که باشه. قضیه از این قراره که فدراسیون فوتبال عربستان از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست می‌کنه که قضاوت دیدار نماینده کشورش رو در آسیا از داور ایرانی بگیره. این درخواست سعودی‌ها ابتدا از سوی AFC رد شد، اما امروز فغانی داور بین‌المللی کشورمون این موضوع رو تایید کرد. یه تصمیمی که به صلاح خودمون هم بوده. ما باید جلوی این وقایع رو بگیریم، چون آقای فغانی به راحتی به دست نیامده که به این به راحتی از دست بره. به عنوان یک دارایی ملی حتما باید ازش حمایت کنیم و این کار رو با قدرت انجام خواهیم داد. این موضوع هیچ ارتباطی به توانمندی، قابلیت و مهارت‌های علیرضا فغانی نداره، بلکه اینها به دلایل مسائل شخصی این کاری کردن. بعد از بیکفایتی آل سعود در فاجعه منا احساس میشه که سعودی‌ها بیکفایتیشون رو به مباحث ورزشی هم رسوندن. بحث منا بسیار ناراحت کننده است و این ناتوانی عربستان نشون میده در بحث مدیریت حج. اونا دنبال بهانه هستن که بخوان مثلا به ساختار هر قسمتی دستشون میاد مثلا یه ضربه‌ای بزنن. البته وقتی فغانی بهترین داور حال حاضر فوتبالمون در لیگ 15 8 جلسه محروم میشه، انتظاری از آسیایی‌ها نمیره که هوای داور محروم شده فوتبال ایران رو داشته باشن. عربستان سعودی بعد از حادثه منا تو موضع انفعالی قرار گرفته. این موضوع سلیقه تیم عربستانی بوده که منتقل شد به کنفدراسیون آسیا. کنفدراسیون آسیا به خاطر اینکه تنش‌ها و بهانه‌ها رو کم بکنه این تصمیم رو گرفته. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار الاهلی و الهلال رو نواف شکرالله از بحرین سود خواهد زد و حالا باید منتظر واکنش فدراسیون نشین‌ها هم باشیم. جدال دیشب سپاهان و پرسپولیس حرف و حدیث‌های زیادی درست کرد. هرچند این مسابقه پیروزی دویچ سپاهان به پایان رسید، اما بحث درباره داوری این دیدار همچنان ادامه دارد. دیروز تو هفته دهم لیگ برتر پرسپولیس میهمان سپاهان بود. زردپوشان اصفهانی با 2 گل قرمزپوشان پایتخت رو بدرقه کردند. یاران علی دایی از دقیقه دوم بود که 10 نفره شدند. روی این صحنه بلندی که انجام شد اونجا بدون تو پنالتی بود. این صحنه البته لحظه اتفاق افتاد که داور پشتش به صحنه بود. همینجوری که الان شما توی تصاویرم می‌بینید کاملا توی دور آهسته مشخصه که در واقع بازیکن تیم سپاهان اولین فن کمر رو به میثم حسینی بازیکن پرسپولیس میزنه و اونو سرنگون میکنه و این سرنگونی رو متاسفانه نه داور دید و نه کمک داور بهش گزارش کرد. این تصمیم قهرمانی داور مسابقه علی آقا رو حسابی به هم ریخت. موقعی که یه تیم از دقیقه 2 به عمد 10 نفره میکنن، چیز خاصی من نمیتونم صحبت بکنم. اصلا همه تیم ما رو به هم زد. یه اخراج اشتباه، هم پنالتی اشتباه بود و عقیده ما، هم کارت قرمزی که داور مسابقه داد سختگیرانه بود. اشتباهات داوری به قول کارشناسا تنها محدود به این بازی نمیشه و تو این 10 هفته گذشته لیگ با چندین مورد تاثیرگذار روی نتیجه بازی ها روبرو بودیم. داور یه کار غیر معمول رو انجام داد که قبلا هم چنین چیزایی صورت دادن. شاید مثلا با توجه به صحنه‌هایی که دیدیم توی برنامه‌های تحلیلی شاید بیشتر از 20% نبود،
ولی همین 20% تاثیرگذاره، خصوصا توی محوطه جریمه. تلاش کردیم با داور مسابقه آقای قهرمانی و مسئولان کمیته داوری فدراسیون فوتبال در این باره صحبت کنیم تا از نظر اونها هم در این زمینه جویا شده باشیم، اما تا این لحظه ممکن نشد. La section arbitrage à Épinal existe depuis maintenant presque 10 ans. On est en place au départ par Alain Sars notamment. Et puis aujourd'hui on a 9 élèves qui sont inscrits à cette section. Nos élèves ont la chance de vivre de belles expériences de par le fait d'être au sein de cette structure. Ils sont encadrés par une équipe de 4 formateurs dont je fais partie, avec Jackie Humbert-Claude, Hervé Boileau et Claude Denisot. Leur progression est constante à raison de 4 séances par semaine, d'1h30 sur de l'arbitrage, aussi bien des cours théoriques mais aussi des cours pratiques sur le terrain. L'intérêt de ces sections, il est où? Il est dans le fait de suivre ces élèves. Ils vivent d'excellentes expériences, ils progressent rapidement déjà parce qu'il y a une vraie émulation, il y a un vrai contact avec les formateurs, il y a un vrai suivi de mise en place. Ça permet de les accompagner quand on rencontre des difficultés, ce qui est souvent le cas quand on débute dans l'arbitrage, qu'on est jeune. Et puis le progrès à une vitesse folle. On le voit par rapport à des jeunes arbitres qui ont le même âge mais qui n'ont pas un parcours en section sportive arbitrage. Le fossé est énorme à l'arrivée. Quand on a vécu 3 années à raison de 4 séances d'arbitrage par semaine, on a une vraie progression. Et puis ce qui explique le fait que un jeune garçon comme Maxence Richard, qui à l'issue de ses 3 ans ait obtenu le titre de jeune arbitre de la fédération en finissant 5e français, c'est quand même une vraie performance. Aujourd'hui, les 2 jeunes Lorrains qui sont nommés jeunes arbitres de la fédération, Maxence Richard et Christophe Tani, sont de jeunes arbitres qui sont passés par la section sportive arbitrage d'Épinal. J'ai toujours voulu exercer une fonction dans le football, en particulier dans le football de haut niveau. Je veux dire, je suis beaucoup intéressé par le foot parce que les arbitres, avant tout, leur passion c'est le football. En étudiant un peu toutes les fonctions qu'on peut faire dans le football, je me suis intéressé à la préparation physique et à l'arbitrage. Mon club m'a proposé de faire plusieurs matchs en U15, où il n'y avait pas encore d'arbitre, c'était au niveau district. J'ai vite pris goût et puis j'ai voulu m'inscrire en section sportive, parce que quand j'ai intégré la section sportive, je n'étais pas encore arbitre. J'ai obtenu mon examen avec la section et aujourd'hui c'est une passion et je ne peux limite pas faire sans. C'est mes professeurs de sport qui ont voulu me donner des responsabilités et j'aimais avoir des responsabilités et je trouvais ça très bien par rapport aux autres joueurs qui étaient que des simples joueurs. J'avais une responsabilité en plus dans l'équipe et ça m'a apporté un plus. Donc ça m'a beaucoup plu, prendre le sifflet, et puis depuis je ne l'ai plus quitté. J'ai ensuite intégré la section sportive arbitrage à Épinal l'année qui suivait, par le biais de tests physiques théoriques et un entretien, avec des formateurs de qualité. Ça m'a encore beaucoup plu, j'ai continué l'aventure, j'ai passé le cap des 3 années de lycée au sein de la section sportive arbitrage d'Épinal. J'ai atteint cette année le palier des jeunes arbitres de la fédération et puis je suis très content et puis très fier, je trouve, du parcours que j'ai réalisé. Comme on dit, l'expression quand on parle de l'arbitre, c'est une école de la vie. Ça nous apporte beaucoup de qualités humaines, niveau relationnel avec les gens autour de nous, prendre des décisions tous les jours à chaque match, des décisions importantes, seul contre tous parfois, ça nous apporte de l'assurance, de la détermination et du courage, je pense aussi. Cette expérience, je la dois tout particulièrement aux formateurs de la section sportive Épinal en arbitrage, à Hervé Boileau, à Jackie Eustachi, à Cédric Duvois, ainsi qu'à Alain Sars et Benoît Bastien, notre nouveau CTRA depuis 2014, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience, m'ont fait confiance et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui s'ils ne m'avaient pas formé. Je
Je pense qu'avant de se lancer déjà à l'examen d'arbitre, il faut déjà essayer en jeune, en bas niveau, pour voir si ça nous plaît. Mais on s'y prend vite au jeu, on prend vite goût à l'arbitrage et ça devient vite une passion pour beaucoup d'entre nous. Ils ne sont qu'au début de leur parcours arbitral, donc c'est loin d'être fini. C'est des garçons qui vont devoir garder forcément la tête sur les épaules, mais je ne me fais pas trop de soucis pour eux. En tout cas, il vaut mieux qu'ils gardent la tête sur les épaules et continuer à travailler comme ils le font, parce que c'est le début d'une nouvelle aventure pour eux sur les terrains U19 nationaux notamment. Arbitrer les jeunes des centres de formation, des meilleurs jeunes footballeurs français, des futurs joueurs professionnels de demain, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ils ont gagné cette chance-là de par leur travail, leur implication. Il faut qu'ils continuent parce que, évidemment, cela ne doit représenter qu'une étape dans leur objectif. À eux d'en profiter, mais surtout à eux de continuer à travailler pour viser d'autres objectifs dans les années à venir.